Hello everyone, I'm delighted to see you again in our next 15th lesson of beginner level, and today we are going to talk about to be and its forms and also to be in negative, okay? We are going to talk about to be in negative or to be is negative form, okay? So salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi beginner səviyyəmizin 15-ci dərsində xoş gördük və bugün biz to be-nin negativ forması haqqında danışacağız. So, if you are ready, we can start our today's lesson. So, let's get started. So, our first part, as you know, is called find the correct sentences. So, we're going to find the correct sentences, and I hope you'll find all the tests right. Okay, so let's get started. So, as we always do, the odd numbers, yani tek nömrələr, are mine, and the even numbers, yani cüt nömrələr, are yours. So, let's get started. I think it isn't a best decision. I think it isn't the best decision, and she thinks it is the best decision. So, which one is correct or which one isn't correct? So let's find. So the first one, I think it isn't a best decision, is incorrect because we use the with best, so that's why it's incorrect. It isn't right. But the second one, I think it isn't the best decision, is right. And also the third one, she thinks it's the best decision or she thinks it is the best decision, is absolutely right. So let's go on. This one is yours, the second is yours, and the third is mine. It's free, it aren't free, it isn't free. So the first one is correct. It is free, it's free, we know that. But the second one is incorrect. We use is with it, not are. So that's why it's incorrect. And it isn't free is absolutely correct. It's right. So this one is yours. And fifth is mine. So I think it's correct. I think what it isn't correct. And I think that it isn't correct. So the first one is correct. I think it's correct. It's correct. So the second one isn't correct, because we don't use what here. We should use that here, not what, okay? So that's why this one is incorrect. And the third one, I think that it isn't incorrect, it's right, it's correct. So let's go on, let's move on. So this one is yours and seventh is mine. I think it isn't a mistake, it isn't any mistake. She thinks it isn't a mistake, and we think it is a mistake. So the first one is absolutely, is definitely wrong, okay? So because we don't use an when we have, for example, when we have consonant sound, when we have a word starting with consonant sound, we don't use an, just we use a, okay? So that's why this one, the first one, is incorrect. But the second one, she thinks it isn't a mistake. It isn't a mistake. So this one is absolutely correct. And the last one, we think it is a mistake. We think it's a mistake. So this one is right. So 8 is yours. And the 9th is mine. He isn't sure. He isn't sure. We are sure. We isn't sure. So the first one is correct. He isn't sure. And o emin değil. And the second one, we are sure. We are sure. Yani ki biz emini. It's correct. It's correct. But the last one, we isn't sure. We don't use is with we. We use are. That's why it should be we aren't sure. Okay, we aren't sure. So, okay. So as you see, we finished our first part. And let's go on to our theory and practice part. Theory and practice part. Okay. Artıq nəzəriyyə və praktik qismimizə keçid edə bilərik. Və bu qismimizdə bugünün, yəni ki, to be-nin negativini müzakirə edəcəyik və gəlin artıq başlayaq. So let's get started.
Deməli, keçən dərsdən dediyimiz kimi, yəni to be-nin istifadə olunduğu məqamlar var ki, bunlarda demişdik ki, to be plus adjective, yəni sifətlərlə istifadə olunur. Misal üçün, o yaraşıqlı deyil, deyir ki, he isn't handsome, he isn't handsome. Və yer üçün istifadə olunur. To be plus place, I am not at the airport, I am not at the airport. Mən aeroportda deyiləm. Və təbii ki, vəzifə və ixtisas üçün istifadə olunur. To be plus position or profession. She isn't a teacher, o müəllimə deyil. Və təbii ki, to be-nin inkarı, negativ forması necə düzəlir? Sadəcə not əlavə edirik. I am not. Təbii ki, biz daha çox contractionslar, yəni ki, qısaldılmış formalar istifadə etdiyimiz üçün I am not, I'm not, we, you, they, plus are, plus not, we aren't, you aren't, and they aren't. And also, here I made a mistake, okay. And also, he, she, it, plus is, plus not. Yeah, he isn't, she isn't, and it isn't, okay. So, bunu da gördük. İndi isə yenə də nümunələr üzərindən qısa bir təkrar edək. Misal üçün, I am plus not. I am plus not. Təbii ki, misal üçün. İndi deyək ki, rənglərə uyğun burada göstərmişəm. Mən evdə deyiləm. I'm not at home. I'm not at home. İndi deyək ki, mən məşğul deyiləm. Mən məşğul deyiləm. Mən deyiləm. Yəni ki, I'm not məşğul. I'm not busy. I'm not busy, okay? I'm not busy. Mən məşğul deyiləm. Daha sonra we, you, they plus aren't. Gördüyünüz kimi aren't. Onlar, məsələn, onlar xoşbəxt deyillər. They aren't happy. They aren't happy. Və yaxud da deyək ki, siz haqlı deyilsiniz. Siz haqlı deyilsiniz. Siz, yəni you deyilsiniz. Aren't, you aren't haqlı. Right. You aren't right. You aren't right. Okay, so let's continue. Və burada da üçüncü şəxsin təkində təbii ki, he, she, it plus isn't. Misal üçün, o indi məşğul deyil, qız üçün deyirik. She isn't busy now. She isn't busy now. She isn't busy now. Və təbii ki, bir nümunə də verək. Oğlan üçün deyək, o bizimlə deyil. O bizimlə deyil. O deyil. Yəni ki, he isn't. He isn't. Bizimlə with us. He isn't with us. He isn't with us. Təbii ki, kişi olsa, qadın olsa, she isn't with us. With us, okay? He isn't with us. So, və burada da artıq bu hissəmizdə, yəni ki, theory and practice partımız da burada bitdi. Yəni də buna qısa göz atın. Qrammatikamız çox sadədir, çox bəzitdir. Sadəcə bunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə çoxlu nümunələr yazmaq. So, now we can start our let's practice part. So, indi isə let's practice partımıza keçdirə bilərik. And as we always do, we will try together translate the sentences from Azerbaijani into English. So, if you are ready, let's get started. Are you ready? Nice, nice man. So, let's get started. İndi deyək ki, qız üçün deyək. O indi məşğul deyil. O indi məşğul deyil. O, she, deyil, isn't, she isn't, məşğul, busy, indi, now. She isn't busy now. She isn't busy now. Təbii ki, biz burada uzadıb she is not busy now da deyə bilərik. Amma təbii ki, dil daşıyıcıların, yəni native speakers don't do this. Yəni ki, dil daşıyıcılar belə etmirlər. Onlar maksimum qısa danışırlar. She isn't busy now. Oğlan üçün deyək, o gənc deyil və yaxud o cavan deyil. O, he deyil, isn't, he isn't, gənc və yaxud da cavan, he isn't young, he isn't young, he isn't young, okay? Young, g deməyə çalışmayın. O g, sondaki g hərfini, yəni ki, səslə desə, o g hərfini yumşaldaq, o da, okay? He isn't young, he isn't young, okay? So, let's continue. Deyək ki, oğlan üçün deyək, o haqlı deyil, o haqlı deyil, o, he deyil, isn't, he isn't, haqlı, right. He isn't right. He isn't right. O haqlı deyil. So let's continue. İndi deyək ki, sən haqlı deyilsən. Sən haqlı deyilsən. Sən, you deyilsən. Aren't, you aren't haqlı, right. You aren't right. Və yaxud da sən düz deyilsən. You aren't right. Daha çox haqlı daha yaxşı gəlir. You aren't right. So let's continue. İndi deyək ki, mən evdə deyiləm. Mən evdə deyiləm. Mən, yəni ki, I'm deyiləm. I'm not evdə at home. I'm not at home. I'm not at home. Okay, so let's continue. İndi deyək ki,
Bir dənə gördüyünüz kimi bu birincidən M plus notda biz artıq burada heç bir birləşdirmə ilə bilmirik. Mütləq ona görə də bu səbəbdən notu ayrıca yazıram. Digərlərində hamısında bunlar birləşdirilir. Okay? So let's continue. Bu o qədər də çox deyil. Bu elə də çox deyil. Bu it deyil. Isn't, it isn't, elə də çox, o qədər də çox. So much. It isn't so much. It isn't so much. So o qədər də və yaxud elə, much da çox. It isn't so much. Bu populyar deyil. Bu populyar deyil. Bu it deyil. It isn't popular. It isn't popular. It isn't popular. Okay? It isn't popular. It isn't popular. Let's continue. Deyək ki, bu problem deyil. Bu problem değil. Bu it değil. It isn't problem. It isn't a problem. It isn't a problem. It isn't a problem. It isn't a problem. So let's continue. Şimdi deyək ki, bu daha yaxşı değil. Bu daha yaxşı değil. Bu it değil. It isn't daha yaxşı. Better. It isn't better. It isn't better. Ve yaxud da in British accent we can say it isn't better. It isn't better. Okay? It isn't better. So let's continue. Deyək ki, biz burada deyilik. Biz burada deyilik. Biz deyilik. We aren't. Burada here. We aren't here. We aren't here. So let's continue. İndi deyək ki, bu mənə o qədər də maraqlı deyil. Və yaxud da bu mənim üçün o qədər də maraqlı deyil. Bu it deyil. It isn't. O qədər də maraqlı və yaxud elə də maraqlı. So interesting. It isn't so interesting mənə, for me. It isn't so interesting for me. It isn't so interesting for me. It isn't so interesting for me. Okay? Burada da yenə də əgər diqqət etsiniz, mən interesting demədim. Interesting. Okay? It isn't so interesting for me. It isn't so interesting for me. Okay, so let's continue. Onlar xoşbəxt deyillər. Onlar xoşbəxt deyillər. Onlar, they, deyillər, they aren't xoşbəxt, happy. They aren't happy. They aren't happy. Onlar xoşbəxt deyillər. Bu elə də çətin deyil. Bu elə də çətin deyil. Bu it deyil. It isn't elə də çətin, so difficult. It isn't so difficult. Və yaxud da bu o qədər də çətin deyil. It isn't so difficult or it isn't so difficult. Bu elə də çətin deyil və yaxud da bu o qədər də çətin deyil. It isn't so difficult. So let's continue. Onlar evli deyillər. Onlar, they, deyillər. They aren't evli, married. They aren't married. They aren't married. Okay? They aren't married. İndi deyək ki, bu indi populyar deyil. Bu indi populyar deyil. Bu it deyil. It isn't. Təbii ki, burada this isn't da deyə bilərsiniz. That isn't da deyə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Amma mən daha çox it istifadə edirəm. Siz istədiyinizi bu məqamda istifadə edə bilərsiniz. It isn't popular. It isn't popular. It isn't popular indi now. It isn't popular now. It isn't popular now. So let's continue. İndi deyək ki, o həkim deyil. O həkim deyil. Oğlan üçün deyək. O, he deyil. He isn't həkim. Təbii ki, artiklımızı unutmur. He isn't a doctor. He isn't a doctor. Okay? He isn't a doctor. He isn't a doctor. Və yaxud da he isn't a doctor. He isn't a doctor. Okay? He isn't a doctor. So let's continue. Onlar elə də zəhmətkeş deyillər. Və yaxud da onlar elə də çalışqan deyillər. Onlar, they, deyillər. They aren't elə də çalışqan, so hardworking. They aren't so hardworking. They aren't so hardworking. They aren't so hardworking. So let's continue. Bu vacib deyil və yaxud da bu önəmli deyil. Bu it deyil. It isn't vacib, important. It isn't important. It isn't important. Okay? It isn't important. So onlar varlı deyil. Onlar varlı deyil. Onlar, they, deyil. They aren't varlı, rich. They aren't rich. They aren't rich. Okay? So let's continue. Şimdi isə deyək ki, bu maraqlı deyil. Bu maraqlı deyil. Bu it deyil. It isn't maraqlı, interesting. It isn't interesting. It isn't interesting. Okay? Bu maraqlı deyil. Şimdi deyək ki, qız üçün deyək, o yaşlı deyil. O yaşlı deyil. O, she deyil.
She isn't yaşlı old. She isn't old. She isn't old. Okay? O yaşlı değil. She isn't old. Qız üçün deyək, o evli değil. O evli değil. O, she değil. She isn't evli, married. She isn't married. She isn't married. Okay? O evli değil. She isn't married. So let's continue. İndi deyək ki, bu az değil. Bu az değil. Bu it değil. It isn't az. Dikkat eləyək. It isn't little. It isn't little. Təbii ki, bunu balaca mənasında, kiçik mənasında tərcümə edək. Bu kiçik deyil. It isn't little. Amma az mənasında da istifadə edə bilər. It isn't little. It isn't little. Okay? So let's continue. Davam eləyək. Bu elə də yaxşı deyil. Bu elə də yaxşı deyil. Bu it elə də bu deyil. I'm sorry. It isn't elə də so yaxşı good. It isn't so good. It isn't so good. So let's continue. İndi deyək ki, bu çox deyil. Bu çox deyil. Bu it deyil. It isn't çox much. It isn't much. It isn't much. Okay? So let's continue. Deyək ki, mən tənbəl deyiləm. Mən tənbəl deyiləm. Mən I'm deyiləm. I'm not tənbəl. I'm not lazy. I'm not lazy. I'm not lazy. Oğlan üçün deyək ki, o evli deyil. O evli deyil. O değil. He isn't evli, married. He isn't married. Okay? He isn't married. Şimdi deyək ki, bu bahalı değil. Bu bahalı değil. Bu it değil. It isn't bahalı, expensive. It isn't expensive. It isn't expensive. Okay? It isn't expensive. Bu bahalı değil. Şimdi deyək ki, bu asan değil. Bu asan değil. Bu it değil. It isn't asan, easy. It isn't easy. It isn't easy. Okay? It isn't easy. It isn't easy. Bu asan değil. So let's continue. Qız üçün deyək ki, o tənbəl deyil. O tənbəl deyil. O, she değil. She isn't tənbəl, lazy. She isn't lazy. She isn't lazy. So let's continue. İndi deyək ki, bu ən yaxşı qərar deyil. Bu ən yaxşı qərar deyil. Bu it değil. It isn't ən yaxşı, the best. It isn't the best qərar, decision. It isn't the best decision. It isn't the best decision. Okay? It isn't the best decision. So let's continue. Deyək ki, mən bilirəm, oğlan üçün deyək. Mən bilirəm, o indi evdə deyil. Mən bilirəm, o indi evdə deyil. So mən bilirəm, necə deyəcəyik? Təbii ki, I know, o deyil. Yəni he isn't evdə, at home. He isn't at home indi, now. I know he isn't at home now. I know he isn't at home now. I know he isn't at home now. So let's continue. Mən düşünürəm, bu düzgün deyil. Mən düşünürəm, bu düzgün deyil. Mən düşünürəm, I think, bu it değil. It isn't düzgün. It isn't right. I think it isn't right. I think it isn't right. Okay? I think it isn't right. So let's continue. Davam eləyək. Deyək ki, bu ən yaxşı fikir deyil və yaxud da bu ən yaxşı ideya deyil. Bu it deyil. It isn't ən yaxşı ideya, ən yaxşı the best. It isn't the best ideya və yaxud da fikir, idea. It isn't the best idea. It isn't the best idea. So let's continue. Deyək ki, mən görürəm, bu bahalı deyil. Mən görürəm, bu bahalı deyil. Mən görürəm, I see, bu it değil. It isn't, I see, it isn't bahalı, expensive. It isn't expensive, okay? I see, it isn't expensive. I see, it isn't expensive. So let's go on. Let's go on. Davam eləyək. Şimdi deyək ki, bu düzgün değil. Bu düzgün değil. Bu it değil. It isn't düzgün, right. It isn't right. Gördüyünüz kimi mən bunu cansız şeylər üçün, əşya üçün right sözünü istifadə edəndə deyirəm düzgün və yaxud da doğru. Bu doğru deyil. It isn't right. Amma insanlar üçün istifadə edəndə haqlı kimi tərcümə eləyirəm. Buna diqqət edək. So let's go on. Davam edək. Mən bilirəm, bu pulsuz deyil. Mən bilirəm, bu pulsuz deyil. Mən bilirəm, I know, bu deyil. Yəni ki, it isn't pulsuz, free. I know it isn't free. I know it isn't free. I know it isn't free. İndi deyək ki, mən düşünürəm ki, bu elə də pis deyil. Mən düşünürəm ki, bu elə də pis deyil. Mən, I, düşünürəm, think ki, that, I think that, bu, it, deyil. It isn't, elə də pis, so bad. I think that it isn't so bad. I think that it isn't so bad. I think that it isn't so bad. Okay?
I think that it isn't so bad. So let's continue. Davam eləyək. Mən bilirəm, onlar haqlı deyillər. Mən bilirəm, onlar haqlı deyillər. Mən bilirəm, I know, onlar, they, deyillər, deyil, they aren't, haqlı, right. I know they aren't right. I know they aren't right. Okay? I know they aren't right. Təbii ki, mən bilirəm ki də əlavə edə bilərsiniz bura. Eyni məna verir. Sadəcə that əlavə edə bilərsiniz, eləməyə bilərsiniz. Fərq etməz. I know that they aren't right or I know they aren't right. So let's continue. Okay. İndi gözəl bir ifadəmiz var. Mən bundan qorxmuram. Mən bundan qorxmuram. Gördüyünüz kimi burada qorxmuram. Mən bundan qorxmuram. Elə gəlir ki, sizə biz burada ola bilsin ki, fail, yəni fail deyil, to be istifadə eləməyəcəyik, başqa bir şey deyəcəyik. Amma xeyr. Bizim ingilis dilində qorxmaq ifadəmiz to be afraid və of. To be afraid of something. Yəni bir şeydən qorxmaq. To be afraid of something. İndi isə cümləmizi yazaq. Deyək ki, mən bundan qorxmuram. Mən bundan qorxmuram. Hətta gəlin bunun rəngini biraz dəyişək. To be afraid of istifadə olunur. Bir şeydən qorxmaq. Mən bundan qorxmuram. Təbii ki, to be formalarına I'm not afraid of it. Okay? I'm not afraid of it. I'm not afraid of it. Gördüyünüz kimi bu hissə sırf to be hissəsi hansı oldu? Diqqət eləyək. To be hissəsi, hətta gəlin bunları rənglərə görə bölək. Misal üçün, bu hissəni qırmızı saxlayaq. Burada olsun I am. Gördünüz, hətta I'm not. Təbii ki, inkar istifadə edilmiş I am not. Buradakı to be hissəsinə uyğun gəlir. Afraid yerini eləyək mavi. Afraid of hətta. Bunların ikisində mavi eləyək. Afraid of. And also this part, afraid of. Gördüyünüz necə uyğun gəlir bir-birinə. Afraid of. Və eyni zamanda something də o qorxduğu şey. Nədən qorxur? Orada təbii ki, something də ola bilər, someone da ola bilər. Okay? O qismə diqqət edək. Bunun da rəngini belə qoyaq. Something yerinə it. Something it istifadə edilir. Okay? So, to be afraid of something or to be afraid of someone. Kimdənsə qorxmaq. Okay? Burada da I'm not afraid of it. I'm not afraid of it. Mən bundan qorxmuram. Okay. Oğlan üçün deyək. Deyək ki, o əmin deyil. O, he, deyil. He isn't, I mean, sure. He isn't sure. Okay? So, let's continue. He isn't sure. İndi deyək ki, mən düşünürəm ki, bu ən yaxşı cavab deyil. Mən düşünürəm ki, bu ən yaxşı cavab deyil. Mən, I, düşünürəm. I think that, bu, it, deyil. It isn't, ən yaxşı, the best cavab, answer. I think that it isn't the best answer. Okay? I think that it isn't the best answer. So let's continue. Davam eləyək. Mən düşünürəm, bu elə də ucuz deyil. Mən düşünürəm, I think bu, it, deyil, it isn't, elə də və yaxud o qədər də, so, ucuz, cheap. I think it isn't so cheap. Okay, so let's continue. İndi deyək ki, qız üçün deyək. O fikirləşir ki, bu birinci qız istifadə edir. O fikirləşir ki, o haqlı deyil. Diğeri də oğlan, haqlı olmayan oğlan olsun. O fikirləşir ki, yəni qız fikirləşir ki, she thinks that, o fikirləşir ki, o, yəni oğlan, he, deyil, he isn't, haqlı, right, okay? She thinks that he isn't right. So let's go on. Deyək ki, mən düşünürəm, bu gerçək deyil, yəni bu həqiqət deyil, bu həqiqi deyil. Həqiqət yox, həqiqi deyil. Mən düşünürəm ki, bu gerçək deyil. Mən düşünürəm, I think, ki deməyək, deyə də bilərik. I think that, bu həqiqət deyil, bu gerçək deyil. It isn't real. Bu həqiqi deyil. Okay? It isn't real. I think that it isn't real. Or I think it isn't real. Sadəcə deyil, bu gerçək deyil. Bu deyil, it isn't, gerçək, real. It isn't real. Okay? Real yox, real. Okay? So let's continue. İndi deyək ki, mən görürəm, bu ən yaxşı ideya deyil. Mən görürəm, I see, bu deyil, yəni it isn't, ən yaxşı, the best, ideya və yaxud da fikir, idea. I see it isn't the best idea.
I see it isn't the best idea. Okay, I see it isn't the best idea. Burada da mütləq see, seni həmişə biraz uzada. Okay, çünki bu si değil. I see it's the best idea bu yox. I see it isn't the best idea. Okay, I see it isn't the best idea. Mən qorxmuram. I'm qorxmuram. I'm not afraid. I'm not afraid. Misal üçün və yaxud da deyək. Eynən burada davam olaraq deyək ki, hətta bu 48'dir. I'm so sorry for that. İndi ki, mən səndən qorxmuram. I'm qorxmuram. I'm not afraid səndən of you. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. Və yaxud da mən oğlan üçün deyək ki, o bundan qorxmur. O qorxmur. He isn't afraid bundan of it. He isn't afraid of it. He isn't afraid of it. He isn't afraid of it. And our last sentence in this part, onlar qorxmurlar. They aren't afraid. Okay? They aren't afraid. To be afraid, qorxmaq, bir şeydən qorxmaq. To be afraid of something. Okay? So as you see, guys, my dear friends, we finished our second part, which is called let's practice part. Maybe it's our third part, let's practice part, as you see. And now we can go on to our test part. So let's do tests together, and let me fix it. Okay, so now we can start our test part. Are you ready? Okay, then we can start our test part. We'll do test together to test our knowledge. Okay, yani bilgimizi test etmek için, bilgimizi yoklamak için test edeceğim. Okay, so let's continue. As we always do, the odd numbers, yani tek nömrələr mənim, and the even numbers are yours. Okay, so let's continue. It aren't so easy. No, it isn't an easy. No. But the right answer is here. It isn't so easy. It isn't so easy. Gördüğünüz gibi bu cümleler burada işlenmiş. Yani let's practice partında işlenmiş cümlelerdi. Oraya dikkat edeyək. Bütün cevaplar tapacaq çok asanlıkla. Okay. So the second one is yours. So it isn't difficult. This isn't difficult. They isn't difficult. So this one is correct. It isn't difficult. It isn't difficult. Fourth is yours. Fifth is mine. They aren't at school. No. Yeah, that's right. They aren't to school. No. They aren't to school. No. This one is absolutely right. They aren't at school. They aren't at school. So this one is yours. Seventh is mine. So she are happy. No. She aren't happy. No. But she isn't happy is absolutely right. Okay, so this one is yours. Ninth is mine. He aren't poor. No. He isn't poor. Yeah, that's right. We isn't poor. No, we don't use is with we use are. That's why the second one is correct, but the others are wrong. So he isn't poor. He isn't poor. So this one is yours. 11th is mine. I know it doesn't far. No. I know it don't far. No. I know it isn't far. Yeah, that's correct. I know it isn't far is absolutely right. I know it's not far. No, we should add is here before not. We should add is here. So that's why the third one, I know it isn't far, is absolutely correct. This one, 12th, is yours. And 13th is mine. I see it so cheap. No. I see it doesn't so cheap. No. I see it isn't so cheap. Yeah, that's correct. I see it isn't so cheap. And the same, we should add is here. Before not, we should add is. So that's why the third one is correct. I see it isn't so cheap. So 15th, it doesn't correct. No. It doesn't effective. No. It isn't correctly. No. We don't need to use here adverb. Yani biz burada zərf istifadelerimiz sadece bize ne lazımdı? Adjective, yani sıfat. That's why it isn't effective is absolutely, is definitely right, is the only right answer. So this one is yours. You know the answer. I know. I believe you. So
I see it doesn't so near. I see it don't so near. I see it isn't. Yeah, that's correct. It isn't so near. It isn't so near. I see it's not so near. It isn't correct. We know why. That's why I'm not going to explain it again. So the last one for me, 19th, is mine. It aren't correct. No. It doesn't correct. No. It is no correct. No. Maybe it is not correct is yeah, is right, but it is not correct isn't right. And it isn't correct is absolutely, is definitely right, is the only right answer. Okay, so and the last one, the 12th, is yours. Okay, 20th is yours, as you see. So, and we finished our today's lesson, as you see, my dear friends. So, but as we always do, as I always mention, that we don't need to stop our lesson here. We should do more listening to improve our listening skills and also our speaking skills. Okay, so don't forget about listening, and also don't forget to subscribe to my channel to get informed about the latest videos, about all the things that will happen in the near future. Okay, so I'm looking forward to see you again in our next lesson, and we are going to do great things. So see you guys and have a nice day. See you. Bye bye. Bye for now.